fa'adiluha bainan nas. Idi rupa itu kau tua kirino makoto. Kapan engkau nyamang, cedek matu masusah situ. Kapan kau masusah, cedek matu menyama situ. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesusahan, kemudahan. Ada satu pandita Imam Ghazali, komite wenniye, pene malala wenniye, si ditanram makada macawe nitu melek. Macawe nitu materang linoe. Maksudnya apa? Ya kau engkau tahu Allah datangkan musibah kepadanya. Berlipat-lipat ganda sehingga merasa macipi atina. Tenaki. Macawe nitu natulungi pun Allah Subhanahu wa taala. Macawe nitu Allah akan beri kemudahan kepada kita. Asini na mata pengkahadere. Apa janjina pun Allah Subhanahu wa taala ilal Qur'annya. Nerpung ta'ala innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak pernah ingkar dengan janjinya. Nomor sidi aga janjina pun Allah Subhanahu wa taala makada surah Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya kota syukuru ki paberian pun Allah Subhanahu wa taala papinya mena ina tambe terumatu papinya mena pun Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Onro eganda kada ki merasa digagir papinya menge. Nah, pauto panditata maka de itu papinya menge ie pitu matu mala de ipirasai ye ko beransur-ansur cek de tak cek de nasalini ru papinya menge itu. Pada mata ya, kita menyamang. Nanti nikmatnya mati itu terasa kapan? Ya kau mulai ni rabu pak kita de nama nesa atau mapat di mata kiga. Napi itu matu tapi rasa itu, weh nyaman napalik mak kita. Maka depi matu dokter dewa dianri, de nawa dianri. Napi pirase menyamang itu ya sengi mandre itu mata. Asini na to mata pengka hadir. Onroigan na papinya menaringi pung Allah Subhanahu wa taala gangkan na de yulle bilangin papinya menge. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Kong kato maylo bilang pilangi papinya mayare ko pung Allah Subhanahu wa taala de nulle bilangin. Maka dari itu ega papinya menaringi pung Allah Subhanahu wa taala de nangka nasurki pung Allah Subhanahu wa taala maja erogagay. Nasaba de yulle maja makinya lagi koi suruh ki maja manda sarasa ki. Tabung oksigen maku ke langkah masoli topa. Tapi makinya ki menghirup oksigen dari Allah Subhanahu wa taala detik ke detik. Tapi dia nang kana milo pung Allah Subhanahu wa taala iaja irogage. Nah sebab magai dia yulim paja. Nah sebab jangankan untuk membayar nikmat Allah, melok mi bilangi lagi dek tulai. Mega papinya menaringi pung Allah Subhanahu wa taala. Age lo na pung taala, de na suruh maja ki, de na suruh ki bilangi. Elok na pung Allah Subhanahu wa taala siddi syukuru ki aga naringi pung Allah Subhanahu wa taala. Na iko syukuru ki aga naringi pung taala na tambay matu papinya mena pung Allah Subhanahu wa taala. Ya kau engkau tahu ya papinya masukuru na satu panditata to biasa itu. Poli papinya mangi maka alhamdulillah atau biasa. Ya kau engkau tahu poli papinya mangi dia nasukuru atau kurang ajar itu. Tapi orang yang paling hebat kata para ulama kita ketika musibah datang tetap syukuru resesena pun Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling hebat ini. Pada tu panditata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sapisana Nabi ta. Waktu angka musibah kenai agak napau alhamdulillah. 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 Bakapan napau? Maka dari anak guru na, we guru na musibah je poleki mana ka syukuru ke. Nero syukuru ta tanya cica bakapa? Agak nasa tu pandita Abdullah ibnu Abbas alhamdulillah saya yang pertama nasabak magai de na malak de musibah poleki.
Ya kumelo pong atala lebih malak de jutaan kali lipat nule pong Allah Subhanahu wa taala. Engkau mak betul bana otona. Bisa tidak Allah datangkan musibah yang lebih besar daripada itu? Bisa. Masolang yang otowe, mak betul ga otowe, naudzubillah min dzalik. Boleh saja. Tapi mak betul mi bange. Alhamdulillah, bange mi mak betul. Kemudian nomor 2, alhamdulillah syukur ka nasabak magai ye musibah poleki, musibah lino me. Pene mapek khususan itu musibah kolino ye ko mate ki deni pirasa itu. Ya, magi seandainya musibah akhirat na pangkepung Allah Subhanahu wa taala, man rasa-rasa gimana. Itu syukur yang kedua. Kemudian nomor 3, saya sebut alhamdulillah ketika datang musibah, nasabak pole musibah mencadi marepek akupung Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Ikon ka balak poleki na sabaraki si tongetongen atau sabarae si bawe pung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 4. Saya sebut alhamdulillah syukur kana sabak pole musibah nasabak lagi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Idi rupa itu ko tuo kilino makoto. Kapan engka nyama cedek matu masusah situ. Kapan kato masusah cedek matu menyama situ. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesusahan, kemudahan. Arana satu pandita ta Imam Ghazali, ye komite wenniye, pene malala wenniye, si ditanram makada macawe nitu mele. Macawe nitu materang linoe. Maksudnya apa? Ya kok engkau tahu Allah datangkan musibah kepadanya. Berlipat-lipat ganda sehingga merasa macipi hatina. Tenaki. Macawe nitu natulungi pun Allah Subhanahu wa taala. Macawe nitu Allah akan beri kemudahan kepada kita. Asini nato mata pengkahadera ini janji Allah yang pertama dalam Al-Qur'an, syukur Allah tambah nikmatnya. Termasuk ya komeki malo mensyukuru nasa to panditata ajak tama kita lo yase, toroma kita lo yawaki. Itu dulu di kota Madinah menjelang lebaran Idul Adha. Jadi engkau topat de mak gulicen nai wani lapar. Nai tatero wani untuk mana daging untuk nandre ero wani si bawa baju ko pura malepat to. Tapi nang itu topat de gaga na runtu daging alena melok meli dagi de to gaga duit dah. Ali subolai. Pura manasu benena mapas sedia. Makde benena pak manre wani ki ye. Makutani laki na makde aga yanre mak ye wani. Makde benena full. Ya sengi full itu kalau di Arab itu kacang. Pada canggorengnya. Engkau oli saliwanda, engkau to oli ilalendah. Tapi pura ni buka oli saliwanda. Sehingga orang itu makde ya dia beri gagah. Daging mana nang itu tapi di canggore mi andre. Ya parku dia syukur. Sehingga nangero nandre matoro tapi dia gagah papinya menepi rasain nasabah dia syukur. Setiap nandero canggorengnya nalagai oli ilalena nak demper masuk jendela dah. Nandre gangkana capuk. Betul na pura ni nange nandre eno ero teko poele bolana ternyata akoro yo lo bolana nange tujunna ero oli na canggoren na narempa angka tolak bimapat dipinalena nati nange ero kage nandre. Nati nange ero le na panandre na paganase alhamdulillah. Iwannya boleh dalek tanpa usaha. Allah datangkan rezeki tanpa kerja, tanpa usaha. Nape sadar nangis itu. Makdewe iya makanja ni andreku isa na wandre. Ero oli na lalo nandre na syukur iya. Isa na wandre dia syukur. Isi ditanrangi. Si dicara ya komeki malo mo syukuru. Jangan selalu lihat ke atas. Menjadikan kita kufur nikmat matu dia syukur. Ya, tapi torite itu yawata. Ay malumo kita matu syukuru resesena pung Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah ayat 145. Kode usalah. Ya. Agana sepung Allah Subhanahu wa taala 145 apa 125. Kurang teliti saya. Ilalangi rayain atapu pung Allah Subhanahu wa taala makada falkuruni alkurkum.
Ingeraka, wingerato konasupung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir artinya menyebut, bisa juga diartikan ingat kepada Allah. Itu termasuk gunaan zikir aga supaya dia nama susayati. Engkau tahu malu pobolana, sogi warang parang. Tapi dia gaga papi nyaman naruntu ilalang atina magai. Nasabak dia nangka natepui asana pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat untuk dapatkan kenikmatan yang hakiki aga, ingerangi pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Itu di negara-negara barat, itu termasuk Amerika beberapa tahun lalu. Angka penelitian. Itu di Amerika onro hebatna linuna nasat tu Lalu natasi tahunya angka telu sebu acule-cule baru mubak. Ada 3.000 permainan baru game. Ya kotolino mite mak kedua hebat nai telu sebu cule-cule baru. Tapi to angka pong ta'ala ilalang alena atina angka agama riwatakalena masih nyawana mite rote nasabak magi we eroto Amerika de gaga asenangan naruntu ilalang atina. Tanda naga. Bosan dengan permainan satu, letek si kosit dia cule-culang. Bosan si letek si, bosan si letek si. Untuk apa? Untuk cari kedamaian hati, tapi dia naruntuk. Cek dia letek si, cek dia letek si, magai dia gagal senangan hati. Magi dia gagal senang hati. Bagaimana mau dapat kesenangan hati? Dia nang kay timuna na tapui pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koi di melok kina pula senang hati. Ajak lalo de tamat dikri resisina pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kong katona seseleng alena de nama dikri, wai ikali ko to munafia itu. To munafia lagi ma dikri. Agana sa pung Ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu munafikai kota toing masuk paja makutu-kutu seperti orang malas dan mereka tidak mengingati Allah kecuali sedikit. To munafikai lagi zikir. Apalagi dia? Kalau orang mengaku beriman banyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. We to matepe Azikir kikopong Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak zikir. Ya, minimal ita puasa na pong Ta'ala siratu ko elei, siratu ko arewengi ataupun mengeribi, siratu sebeluki matinrah. Dan tidak ada zikir yang paling utama melebihi apa? Afdalul zikr la ilaha illallah. Seutama-utama daripada zikir tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Sidi waktu to panditata Imam Ahmad Ibnu Hanbal mau naik haji. Nakanya musibah. Waktu nalepang istirahat si bawa rombongan hajina matin romanang isalehi panditata Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Moto mana ni nang ero rombongannya nalupet adui. Sehingga alalena manimonro. Moto itu panditata Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Gimana lo rombongannya? Isalehi. Nairo waktu mabela mopi Makkah, macawe mopi pole kampung nah, Baghdad, Irak. Sehingga Makkah Imam Ahmad upater iga hajian alaleku mani. Atau lisusisa kan nasabak macawe mopi je kampungnya istikharah. Waktu na pura masuk pajang istikharah, ada keputusan apa? Lanjutkan berangkat haji. Ana jok kaninangnya. Satu hari perjalanan, dapat malam kembali, maluas atau panditata. Alhamdulillah, yolo engka pasa, tengah benih. Eropa saya nangya, engka mau palampu to, nete, pak balu roti, lepang ikor. Kedua, dek na umaluasa yuan niya. Maka pak balu roti, tak buara ka, roti tak sidi, yak buara ni roti. Waktu na pura yak buara roti, ajaibnya, anehnya, itu penjual roti, setiap kedoi asana punga ta'ala masuk. Nala rutinna subhanallah, nalana rutinna alhamdulillah. Pokoknya setiap kedoi asana punga ta'ala masuk. Wih,
terkagum-kagum itu panditata Imam Ahmad ibnu Hanbal. Maka itu panditata Imam Ahmad ibnu Hanbal sagani etana tajama itu agagai. Sagani etana tajama itu agagai. Setiap kedoki asanna ponga ta'ala masuk politimuta. Setiap kedoki mazikiriki. Narampe rupa balurte maka dia kurang lebih kapa 30 atau 40 tahun. Kurang lebih 30 tahun, 40 tahun. Maka tanah tu panditata Imam Ahmad ibnu Hanbal. Agana hasilnya. Agana muruntu mujahane ragagai. Setiap kedo mariki-riki, setiap kedo asana ponga ta'ala masuk boleh timuta. Nabali rupa balurte maka dia alhamdulillah. De topa aga willahu de ceko pong Allah subhanahu wa ta'ala pasti narenga pong Allah subhanahu wa ta'ala. De pagaga de cewilo pasti narenga pong Allah ta'ala. Maka di pandita tayo jadi aga tilo narengi pong Allah ta'ala maka dia. Oh kecuali wingarangi si di piaga metta ni willo gangkan na iwani de panarenga pong Allah ta'ala maka dia agera. Ero iya mudanila deka meloklah dekat kesit siruntu mi tetapana to mapalai hadis na nabi ta sit di juta to panditata Imam Ahmad ibnu Hanbal. Agana sing itu panditata nangye Allahu Akbar. Sikirimu nagata kalau ko onramu. Ikado nangye erupa balurote ko Imam Ahmad ibnu Hanbal agana satu panditata maraddallah ala du'a idzakirin. Sekali-kali tidak Allah akan menolak, menyia-nyiakan doanya orang-orang yang senantiasa lisannya, lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tomato-tomato ya. Tudangnya asikiriki. Tapi aja macaram itu masih kiri toki mah kurang aja rasanya itu. Ai ko macaram itu sikiri tak maring kalinga. Pak angkat tu biasa kepujian macaram itu masih kiri itu lo na pacaram ai. Ya kau nggak tahu macerama nama sikiri alena nasa tu panditata pada itu mandrete minut toy. Coba ipirasa gak nyaman dah. Manda toki minut toki. Kira-kira ipirasa. Termasuk kemangkalingan ke carama sikiri tak maringkalingan carama. Apura pimatu macerama napa masih kiri. Tudangi. Kemudian ditekankan lagi pentingnya beradab di dalam berzikir. Iko masih kiri. Betul-betul konsentrasi. Engkau tu biasa masih kiri, subhanallah. Engkau anggota mak bicara. Iya, magi. Mak bicara ni. Nulena tak puasa na ponga ta'ala, mak bicara. Engkau tu lebih hebat. Masih kiri nasa ngalina. Cakar, dua. Subhanallah, subhanallah. Mak puasi. Tak sebewe. Tak ulangi sih. Hai, cau sisa li sudah. Iya, dia berapa aja tu agak-agak. Jadi minimal. Baki siratu ya ko elei. Baki siratu ya ko arewengi, baki siratu sebelum kimatindro, itepu asana pong Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah selama atau tongata narengi asan nangangati matu pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingaraka wingaratoki. Betul na aga. Ya ko waktu malawata turi tingaranya sana pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah matu waktu macipita natulung itu pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketiga, janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 60. Agana sepung Allah Subhanahu wa ta'ala ud'uni astajib lakum. Illo ko koya illo doa ko wang kalinga wariko agir miloy nasepung Allah Subhanahu wa ta'ala. Itani to panditata ni to macilaka. Nasa to panditata ya sing itu to macilaka. Eto de gaga pak doangan na atau to kura pak doangan na ripung Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyan to macilaka to. To de na puji milo doa to cilaka itu. Pan kami to tahu na caca milo doanya. Eko pura masuk paja po oh tapo lari ni mesut tu. Dia semage. Pura masuk paja tu tapo lari mesut. Tudah mau ke jola. Masih kirim milo doang. Angka to makadaan ka po sasangka baik ki milo ka pak jambang. 5 menit tu jambang. Pura loro jambang sih. Pura serak jamba sih, turu jamba mana ada jamba, ya? Asini nato matapan, tudah mau ki jolo. Ya kau pura masuk aja po imam masih kiri napa milo doang. Termasuk doa yang makbul itu doa berjemaah itu, sehabis salat itu. Akadalilina. Maka di Nabi tak tidak berkumpul satu kaum
yad'u ba'dahum wa yu'minu ba'dahum illa stajaballahu du'aahum. Tidak berkumpul satu kaum dari orang Islam, ada satu orang sebagian berdoa kepada Allah, sebagian yang lain mengaminkan, kecuali iterime pak doangan itu tomilai kupung Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat apa hari masuk. Sini na toma topang kahadir. Iloki kupung taala naringi aga tile kupung Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya komiloki ada adab-adab di dalam berdoa. Nomor sedi ya komilo doa kita kalimata. Cuma kota kalimata pekanjaki ayat apa santri maki. Ya, parto makutue. Coba miloki dui ko indo ambo tak pasantri liwe. Ambo dui jolo. Ini dui na lepa mi kapan naringi mata ambo tapi ya ambo ada enggak duit tak. Masih nyawana tuh mata. Maka tuh punga taala tuh. Peni matandri limai bahkan Rasulullah itu pernah berdoa gangkan ketika perang Badar no iya wajunna nabi tae pite kalipa na nabi ta maputewe. Ondon tandre na kalimana nabi ta. Itu adab di dalam berdoa itu. Kemudian termasuk adab di dalam berdoa menghadap kiblat. Boleh tidak selain kiblat, boleh dan tidak dilarang. Buktinya mana? Ya kau maka toba Jumat nabi ta. Khutbah kedua doanya menghadap ke barat apa menghadap ke timur? Menghadap ke timur. Berarti boleh doa menghadap selain kiblat. Masa makanya Nabi tama-tama ketobah. Jolo, milo doa kak jolo. Tidak gitu. Tak kalimata. Kemudian Nabi itu selepas berdoa, dengan kanano limana Nabi tak melainkan apa? Beliau sapu wajahnya dengan kedua tangannya. Itu adab dalam berdoa. Termasuk adab di dalam berdoa, ayat temangatoro. Pangkato tu milo doang, alena mencari puang. Maka dewe puang, kira makung de yolo bolo pujilak de puang. Ya kau dingi, ero bene ku puang. Kalau tanya ero, de umel mak bene. Weh, bahaya ni. Ni kami mau puang. Alena mengatur. Kemudian kau pilo doa kinasa topan ditata, ijmal. Umum itu doa. Jangan terlalu mendetail. Kata pura milo doa, maka dewe puang. Alhamdulillah, syukuruna puang. Lalu nasi sesuai mandre kak cicang. Ya kau dengi puang milo kak bagaimana dalam sehari baka telu kak mandre puang. Allah kabulkan doanya. Aga, nakan ne kasus tame atarung kuangnya baka telu mandre. Ya, jangan terlalu mendetail. Asini na toma tapang kahadera kemudian cara berdoa. Makanya kongka jenne tanpa wudu pun boleh doa. Tapi kanja na kongka jenne tak. Kemudian nomor 2, awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada setan. Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Supaya magi ilala pak doang eta dena garu-garu ke setannya mata. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin ribalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa aqta. Sininna agaga decenge. Ya ko ipa mulai de tabaca bismillahirrahmanirrahim kura baraka namati itu agak peti baraka namati. Maka aja taheran mega anak-anak tamaku kue beta nasaba magai watun nabunga tak buah de tabaca bismillah. Iya, matandra macawe berarti dia baca bismillah tuh. Maku ke pamegi baca ki bismillah. Termasuk milo doa de cengie dimulai dengan baca bismillah. Kemudian nomor 3, puji Allah. Afdalud doa, alhamdulillah. Seutama-utama doa, alhamdulillah. Coba tamak kibolana Pak Bupati, Pak Bupati ada enggak bantuan. Ya gaji ipuli nas Pak Bupati. Tapi coba gari itu datu daki jol makanya be. Penik malolo kiwita Pak Bupati. Kakak dipuji-puji dulu. Weh, semenjak pura ki mabene penik malolo kiwita. Misalnya, ya, penik semangat kiwita dipuji-puji. De patami lo nisani makereke ke bagi amu he. Tapi kalau ki langsung he, are enggak bantuan, gaje boleh ya. Ketua amu he, pamon perajai. Ya. Asini na to pangkar dipuji-puji itu Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nasabunga ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Maka mintalah dengan nama-nama indah Allah tersebut. Agama tilo dalle. Maka puji Allah dengan namanya yang berhubungan dengan rezeki. Apa? Ar-Razzaq. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Apa kimilau?
InsyaAllah malu mau terima pak dongat tepung Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, ajak lalu tamin lo doang, dek baca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa jam berapa? 7 lewat 10. 7 lewat 11. Ya, kamu picat deh ya. Asini na tong tepeng kare, iko maliwa ka tapos sular muka mata. Ya. Upa sular toki. Asini na tong tepeng kare. Ya, minta dengan nama yang baik. Kemudian yang keempat, ajak lalu tamin lo doa dek tamassalah wari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pandrita bapak manusia Abul Bashar Nabi Adam alaihissalatu wassalam watuna ipatur ngipole suruga kolinoe patapulo tau dena paja milo doang pangulutta Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa doanna? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kapan diterima doanya? Wattunna ir pangulutta Adam masalah wa iri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pokoknya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minimal. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Napa ki milo doang. Amatu ya kau selesai ni milo doang, maka ditutup dengan salawat, ditutup dengan alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Paling makanja kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Gapura ibu-ibu dewi semakutan atau ngetonganya atau melo mates. Maka di magi ropo ibang ustaz, setiap pura milo doa toro Al-Fatihah. Cede-cede Al-Fatihah. Main makora. Jadi ubali makere na poji ki po imang. Sande na ropo imang melo suseki sesaki na tanya Al-Fatihah na tapuakan na sepo imang Al-Baqarah. Mandrasa mana ki? Ya cau di milo doa masuk po imang. Ya, tapi yang kadal lelet. Nah, magi setiap natutu padoangan atau panditata Al-Fatihah na baca, nasabaaga na sanabita Al-Fatihatu lima kuriyat lahu. Al-Fatihah itu sesuai dengan niat yang membacanya. Boleh kita jadikan tawasul supaya pak doang tanahnya diterima kupung Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fatihah. Jadi mega niat itu Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, janji Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 33. Agana sepung Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi kita mohon ampun, istighfar kepada Allah, dena sesaki matu pung Allah Subhanahu Wa Taala, lina sementara lebih-lebih matu akhirat na pung Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak sendiri, to de gaga dosana. Jadi de gaga Nabi tu buat dosa de gaga. Iko angka maka dan Nabi maki buat dosa suruh syahadat lagi itu orang. Dalam kitab fikih dikatakan ismatuhum itu para nabi itu dijaga seperti para malaikat dijaga. Wajibatun wa fadlul malaika. Bahkan para nabi itu lebih dijaga dari dosa oleh Allah ketimbang para malaikat. Nabi tak to gaga dosana tapi agana Nabi tak. Inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Iya nasa nabita milok dampak ka istighfar ka resesena pang Allah Subhanahu Wa Taala pali cede lalana tasya soy bakki siratu. Maka bagaimana dengan kita? To mege dosana atau merasa digaga dosana ko tak kalimat atau digaga dosana. Padi to gaga. Cede dosana. Itu gaga. Sitange dosana. Itu gaga dosana. Niga mega dosana tak kalimat tak. Magi de tak kalimat tak maka de mega lak de iya. Ya, asini nato mata pengkahadere, maka karena kita merasa banyak dosa, maka kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala minimal. Baki siratu ele, siratu areweng, baki siratu ekomelo kimatindo. Istighfar pendek boleh. Rabbikfirli, ya Allah ampuni aku. Itu sudah istighfar itu. Meloki baca astagfirullah, ya itu dia nawadi ko makere ki istighfar. Itu salah itu. Ya, tapi astagfirullah. Nah, ya komega ki baca istighfar na satu pandita teluratu minimal kanjana bak sisa bulalun nasiya soe man lazimal istighfar. Siapa yang istiqomah baca istighfar nasa nabita ja'alallahu min kulli dikin makhrajan, kesempitannya Allah akan luaskan, wa min kulli hammin farrajan, kesusahannya Allah akan mudahkan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib,
akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang mereka sendiri tidak pernah menduga-duga datangnya itu rezeki. Sini nato mata pengkadere, inilah semoga menjadi pelajaran buat kita. 4 janji Allah di dalam Al-Quran. Ye ko ijame matu ye, Allah pasti akan tunaikan janjinya. Apa saja? Syukuruki papinya menah, na tambe matu papinya menah. Nomor 2, ingarangi punga ta'ala, masusaki matu ningeratoki batuana, na tulungi punga Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, ajak tapaja, maka limata marilori punga Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, ilo kokoya utarimai wariko agamiloi. Kemudian yang keempat apa? Senantiasa merasa banyak dosa, istighfar kepada Allah. Karena orang yang senantiasa istighfar, akulino dene iseseku punga ta'ala, lebih-lebih matu ko akhirat na punga Allah subhanahu wa ta'ala. Decena pole punga Allah subhanahu wa ta'ala, tasala na pole halini itu mak bicarai. Saya mohon ampun, istighfar kepada Allah, kepada segenap hadirin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Eta pada jika kesidampang. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.